Mabuhay! Welcome sa Cupcake.com. Sa imong pagbisita dinhi, buot ni Cupcake nga mahimong sayon og productive ang imong browsing experience. Mahinungdanon kang Cupcake nga mapahimuslan ang panahon nga imong gigahin sa pagpakisayod og paggamit sa mga features dinhi sa Cupcake.com. Sa Cupcake homepage, imong makita kung unsa kasayon mo access sa mga lain-laing pages diha sa ibabaw sa home screen. Diin imong makita ang clickable buttons alang sa About, Services, News, Gallery, Volunteer o Contact Us pages. Pananglitan, kung buot mong masayran ang katuyuan sa Cupcake.com, mahimo kang mag-browse sa About page. Alang sa mga serbisyo sa barangay, duaw lang sa Services page. Maugi hapon ang angay mong buhaton sa uban pang mga pages aron ikaw ma-update sa nagkalain-laing lakang alang sa kaayuhan sa tanan. Ug dugang paniini, with so much ease, ma-access og imong masundan ang podcast series ni Cupcake nga naghisgot og mga mahinungdanong issues sa barangay. Sa umaabot ng mga adlaw, mahimo ka nang maminaw sa Radio CDO, usa ka internet radio station nga mag-reside dinhi mismo sa Cupcake.com. Hinumdumi nga ang Cupcake.com gidesign nga mamahimong interactive ug accessible sa katawhan. Busa alang sa imong feedback ug sa imong need to connect, dangop sa Contact Us page o sa Report a Problem section o di kaha sa chatbot diin mahimo kang mangutana ug makadawat og immediate response. Kining tanan og daghan pa imong mapahimuslan kung ikaw usa ka Cupcake.com registered user. Busa ayaw hikalimti sa pagrehistro by signing up. Be a katikang karon ug pahibaw si Cupcake sa imong mga damgo ug pangandoy alang sa imong komunidad. Tubaga ang hagit ni Cupcake na isulong ang pagtinabangay sa barangay.